तो देखने और सुनने वालों को आदाब। हम दालान में आज फिर हाजिर हैं एक नए मौजू के साथ। वेलकम करते हैं शम्मा को। गुड मॉर्निंग शम्मा। मॉर्निंग। क्या हाल है जी? ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ क्या हाल है? ठीक हो? बस बच्चों को छोड़ के आई हूँ तो बच्चे आज रोज़ की तरह उठ के मम्मी मेरी तबीयत ख़राब है, कि कहीं ना कहीं से को बहाना। ओह। अच्छा, बच्चों को बीमार होने का इतना शौक होता है, हमें भी था कि एक तो दवाइयाँ खाने का मेरे बच्चों को बहुत शौक है। एक क्योंकि बड़ी डॉक्टर के ट्रीट लगती है बच्चे। उन्हें, एक एक वो, और दूसरे ये कि ज़रा बीमार हो तो जो ज़रा ज़्यादा अटेंशन मिलती है, और उसके वो बड़े है ना? शौकीन हैं। वो दवाई का भी मेरा ख्याल है शम्मा यही है ना कि वो आपको यदि बाकायदा बिठा के और चम्मच में डाल के ना यू फील वेरी स्पेशल कि आपका कोई ख्याल रख रहा है, और आप बीमार हो और आपको पूछ रहे हैं, और आप सेंटर ऑफ अटेंशन है, आपके लिए खाने बन रहे हैं आपका तो उसको भी हम भी एंजॉय किया करते हैं। मैं हाँ तो बिल्कुल। तुमसे मैं बीमार हूँ, मुझे कुछ पूछो मुझे तो गुस्सा आ जाता है कि मैं बीमार, मतलब किसी बच्चे ही और पता है फिर नहीं। सबसे ज़्यादा मिस भी यही करते हैं जब आप बाहर होते। मुझे, जहाँ तक मुझे याद है, जब आप यानी पहली दफ़ा फैमिली से निकलो तो कि बीमार हो तो खुद ही करना है। तो कहें ये सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी ये हाँ, लगती है कि खुद ही बीमार और खुद ही अपनी लुक आफ्टर भी करो, है ना? लुक आफ्टर भी खुद करो। हाँ, मुझे भी तुम तो ये ज़ाहिर है यहाँ पे एज़ अ स्टूडेंट रही हो तो वो ज़्यादा हिट करता है कि जब आप बिल्कुल ही हाँ अकेले होते हो और आप बीमार हो और खुद ही अपना ख़्याल करना है। और मैं चूँकि ज़रा शादी होके आई थी और मियाँ थे तो अम, लेकिन अगर कभी ऐसा है कि मियाँ काम पे चले गए हैं और आप बीमार हो, और तो मैं तो बहुत क्योंकि मैं थोड़ी पता है लाडली भी थी। अम्मी ने बड़ा वो रखा हुआ था मुझे ऐसे सँभाल-सँभाल के, बीमार होना तो यख़नियाँ बन रही हैं, वो सारा हो रहा है। तो यहाँ की जब वो नई वो प्रोटोकॉल मिला तो मैं तो बीमारी में ये सोच-सोच के रोती थी कि मैंने उससे पूछा ही नहीं, मैं मेरा यख़नी तो दिल से कौन बना के दे? तो वो चीज़ें हाँ। होती थी। तो चलो मेरा ख़्याल है हमने शायद एक अच्छा मौज़ू खुद ही निकल आया गुफ्तगू से ही कि ये जो हमारे यहाँ बीमार होने का कल्चर तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन बीमार होने के बाद का जो एक सारी वो जो क्या कहना चाहिए जो रवायात हैं या जो एक चीज़ें प्रैक्टिसेस हैं, कि कोई बीमार हुआ है तो उसको कैसे पैम्पर करना है, उसको कैसे अटेंशन देनी है, उसकी इयादत करनी है, उसको पूछना है। तो ये भी एक बड़ा मतलब हमारे यहाँ एक अहम हिस्सा है बिल्कुल, बल्कि हमारे तुमने फैमिली मुझे सिस्टम याद का। करवा दिया, जब मैं मेडिकल स्कूल में थी ना तो हम थी उधर मैनचेस्टर रॉयल इन्फर्मरी में। तो वहाँ पे हाँ, एक खातून, यानी अपने कल्चर की खातून थी, तो वो नर्सें मुझे एक दिन बताती हैं कि जब वो ना बिल्कुल ठीक होती हैं वो खातून, यानी चल फिर रही होती हैं, जाके अपना चाय बना के ले आती हैं, लेकिन जब फैमिली विज़िट करने आती हैं ना तो बिस्तर पे लेट के करती हैं हाय हाय। जो ओह! ये तो इतने वाक़यात हैं कसम से। मैं ना फैमिली के बहुत सारे लोग हैं फैमिली में जिनको हम पर्सनली मैं नाम नहीं लूँगी, बट आई विल टेल यू सम इंसिडेंट्स। हाँ, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग ओह हम सब गॉड! जानते हैं अपने ख़ानदान में कि हाँ, एक किस्म का वो बीमारी एक ज़रिया बन जाता है, यानी फैमिली की तवज्जो अपनी तरफ करने का। वो ना जो मेरी नंद हैं और तुम्हारी खाला हैं, जो यहाँ पे होती हैं बाजी, अच्छा। बाजी यास्मीन, तो उनको तुम्हें पता है ना उनका जो एक सेंस ऑफ ह्यूमर है या जो एक स्टोरी टेलिंग है, उन पे बस है। बिल्कुल। मतलब हाँ वो तो हाँ एक आम सी बात सी करेंगे, मुँह खोल के यार यही बात अगर मैं करूँगी तो मैं उसका बेड़ा गर्क कर दूँगी, हाँ और वही बात बाजी यास्मीन करेंगी हाँ। तो ऐसे वो लगेगा कि जैसे बहुत खूबसूरत अंदाज में। तो वो ना अक्सर वाक़या सुनाती हैं अपने ससुर का। वो पाकिस्तान गए हुए थे और मेरा ख़्याल है रमज़ान था, बीमार हो गए वहाँ पे ना रमज़ान में। तो अब रमज़ान में ज़ाहिर है आप रोज़े की रिस्पेक्ट करते हो, अगर आपका रोज़ा नहीं भी है तो आप खाते-पीते नहीं हो, आप नहीं वो मतलब इट्स रोज़े की एक वो है हुर्मत का ध्यान रखो। तो बेचारे बीमार तो घर में ही हैं, तो अब ज़ाहिर है किसी को पता नहीं है कि वो बीमार हैं। उन्होंने भला 1-2 दिन इंतज़ार किया कि वो पता करने के लिए आएगा, कोई आदत के लिए आएगा, कोई ना आया। उनको चढ़ी तप। वो ना उठ के तो जो चौक है, जो गाँव का, वहाँ पे खड़े होकर सिगरेट पीना शुरू हो गया। किसी ने आके ना।
مطلب ان کو ٹوکا کہ مطلب رمضان ہے اور آپ سگریٹ پی رہے ہیں، یعنی نہیں آپ کریں ایسے. تو میں کہا کہ میں 2 دن بیمار ہوں، کسی نے مجھے پوچھا کہ میں سگریٹ پیتے کو پوچھا تھا پر کیوں لگے پیتے، میں دسا تھا بیمار ہوں. تو میں روزہ نہیں رکھا تو کو پتہ کرنے کے لیے آئے گا. ہاں تو یعنی اس طرح کی چیزیں یعنی لوگ کرتے ہیں کہ وہ کو پتہ تو چلے کسی کو بیمار ہے کو پتہ کرنے کے ہاں لیے آئے. تو آئی ویسے مین یہ بات تم ہاں نے یہ بتائی ہے ہے. اور مجھے یاد آیا وہ بہت نا وہی جو بابا جی ہیں ذرا ہمارے بھی بڑی اچھی ظاہر انہیں اسی طرح کی مزاحیہ باتیں ان کی بہت ان کے ہاں یاد ہیں. اور مجھے یاد ہے جب ان کی وفات ہوئی ہم سب لوگ گئے اور ان کی باتیں یاد کر کے ہنس کے سب نے. اور پھر نا کوئی کہتا ہے کہ دیکھو مرنے والا گھر ایسے ہنسنا نہیں چاہیے، لیکن مجھے اندازہ ہوا کہ اگر یعنی کتنی اچھی آپ کی یادیں ہوں، اگر آپ یادیں ہنسائیں ہیں جاتے آپ کی یادیں یاد کر کے لوگ ہنسیں بجائے کہ روئیں. سو ہوپ فلی کہ ہم بھی کچھ ایسے روئیں ہی ہاں چھوڑ کے جائیں چھوڑ کے جائیں کہ لوگ جو لوگ یا ہماری باتوں پہ ہنسے یا ہم پہ ہنسے لیکن ہم ہنسے پہ روئے نا. ہاں بالکل بے شک ہم پہ ہنسیں، لیکن بجائے اس کو یعنی رونے دھونے کے، جو کہ اس کا بھی اپنا مقام ہے، اپنے لیے ہنسنا بھی شامل ہونا چاہیے کسی کو یاد ہاں کرنے میں یا یاد ہاں. کرنے کے لیے، جو چلا گیا اس کو یاد کرنے کے لیے، کیونکہ آفٹر آل اس نے ایک زندگی گزاری ہے اور اس نے اس زمین پہ یعنی اپنی ایک پریزنس دے کے گیا ہے. تو وہ پریزنس ظاہر اچھی بھی تو ہوگی، یعنی مطلب ظاہر obviously جو روتے ہیں وہ ایک گڈ انٹینشن کے ساتھ کہ آپ ان کو مس کر رہے ہیں، آپ کو ان کی جانے کا درد ہے، لیکن ان کی زندگی کو سیلیبریٹ بھی کرنا چاہیے. وہ ہاں سیلیبریٹ اچھے طریقے سے مسکرا کے خوش ہو کے بھی کیا جا ہاں سکتا ہے. تو آئی تھنک میں جب مر جاؤں تو میں چاہوں گی کہ لوگ مجھے خوش ہو کے مسکرا کے میری بے وقوفیوں کو، میرے مذاق کو، میرے ہیومر کو اگر ہاں. کوئی ہے تھوڑا بہت اس کو یاد کر کے تو اچھا ویسے کرے. میں بہرحال بتاؤں کہ مجھے اپنے جو ذرا ہمارے معاشرے کی جو کچھ روایات ہیں ان میں سے یہ روایتیں ویسے مجھے پسند ہیں، جو ہیں کوئی بیمار ہو تو ہم پتہ کرنے جاتے ہیں، کوئی فوت ہو ہاں تو ہم اس کا پورا ایک کلچر ہے اس کے گرد کہ ہم نے یعنی ان کے گھر جانا ہے، ماتم. تو وہ ساری چیزیں بہت ہیلپ کرتی ہیں انسان کو اگر ریکور ہونے میں اور اس غم کو پروسیس کرنے میں. یا اس تمہارا دکھ کیا میں خیال سے ہے؟ نکلنے کے لیے میں ٹو سم ایکسٹینٹ اس سے اگری کرتی ہوں. جو تم یہ کہہ رہی ہو کہ بھائی اس میں خوبصورتی یہ ہے کہ جو بیمار ہے اس کو اٹینشن ملتی ہے، اور اٹینشن ایک بہت بڑا پارٹ ہے کہ آپ کی ول پاور آپ کی انکریز ہوتی ہے، آپ کو زندگی اچھی لگتی ہے، آپ لوگوں سے ملتے ہو، آپ کو یعنی تھوڑا زندگی کی طرف آپ آتے ہو. تو آئی تھنک دیٹ ہیلپس یو ٹو ریکور کوئکلی. وہ ہے. پھر ظاہر ہے اس سے ایک جو ہے فیملی بانڈنگ کا احساس ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے سے کتنا محبت کرتے ہو، اتحاد کتنا ہے، ایک دوسرے کا خیال کتنا ہے، یہ چیزیں ہیں. پھر اسی طریقے سے جو ڈیتھ ہو جاتی ہے، جو نے بات کی کہ وہ غم پروسیس کرنے سے، اس سے نکلنے کے لیے، اسپیشلی جو ڈائریکٹلی جو لوگ امپیکٹ جن پہ ہوتا ہے، جو امیڈیٹ فیملی ہوتی ہے، تو جب ان کے پاس آپ جاتے ہیں، اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں، زندگی کا احساس دلاتے ہیں کہ جو چلے گئے ہیں وہ تو چلے گئے ہیں، جو آپ کے پاس بھی بہت خوبصورت لوگ موجود ہیں، تو آپ ان کی طرف واپس لوٹیں. بالکل. اٹس پارٹ آف دا پروسیس وچ از بیوٹیفل. لیکن میرے نا شمع کچھ چیزیں ہیں جن پہ مجھے اعتراضات ہیں. اگر میں یعنی عیادت سے ہی شروع کروں پہلے کہ عیادت کا یعنی جو سب سے، جیسے اگر میں تمہیں مثال دوں، ابھی ریسنٹلی میرے ابو کو ہارٹ اٹیک آیا. ہاں تو اب ہارٹ اٹیک ہی نہیں، ایک میجر ایک آپ کا وہ ایک جھٹکا ہوتا ہے آپ کی باڈی بالکل. کو کہ آپ کا دل ہل کے رہ گیا، اسپیشلی جس ایج میں وہ ہیں. تو اس کے فوراً بعد جو ان کا ٹریٹمنٹ ہوا اور جو سارا وہ پروسیجر کے بعد وہ گھر آئے، اب ان کو کیا چاہیے؟ ریسٹ چاہیے. جو ایک پہلی جو چیز ہے ان کی باڈی کو اس دھچکے، اس شوق کو یعنی پروسیس کرنے کے لیے اور واپس زندگی تک آنے کے لیے، واپس یعنی ایک ورکنگ کنڈیشن میں آنے کے لیے باڈی کو اچھی خاصی ریسٹ چاہیے. اور ڈاکٹرز بھی مطلب بہت غصہ کر رہے ہیں کہ بھی آپ یعنی ریسٹ نہیں کر رہے ہو، ریسٹ کرنی ہے. دوسری طرف کیا ہے کہ اب وہ بھی ہاسپٹل میں تھے اور لوگ ہاسپٹل بھی یعنی پتہ کرنے کے لیے آئے، عیادت کے لیے آئے.
which is for good intention. ये नहीं बिल्कुल obviously हाँ लोगों बिल्कुल हाँ मतलब वो रात को आधी रात को ही नहीं लोग आए हैं जिसने सुना कि जी क्या हो गया लोग पहुंचे हैं। मैं उनको जज नहीं कर रही, वो अपनी गुड इंटेंशन से आए हैं। लेकिन उसमें मुझे ये नहीं ऐसे लगता है कि ये हमने एक नॉर्म बना दी हुई है सोसाइटी की जो दो तरफा है। अब वो हाँ दो तरफा बिल्कुल मैं कैसे भी है? वही बात कहने लगी थी कि अनफॉर्चुनेटली अगर लोग ना भी आए तो भी हम बुरा गिला होगा, मनाते हैं कि क्यों नहीं आए, इतनी बुरा बड़ी मनाते बात हैं हुई है, कि भाई क्यों तो क्यों वो नहीं आया। दोनों तरफों से हाँ, ये बात दो तरफा चीज है। ऑब्वियसली हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि वो हम लोग एक वो जो एक हमारी हमें सांचा दे दिया गया है, हमें उसमें फिट आना ही आना है क्योंकि बिल्कुल एक केयर भी है। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ उसको वो हाँ दिखावे के लिए कुछ ऐसा वो नहीं है, वो केयर भी है। और दूसरा ये भी आता है कि भाई ये एक इंसान बीमार है और हम इयादत के लिए नहीं जाएंगे, उनको बुरा लगेगा, हाँ उनके घर वालों को बुरा लगेगा। एक ये भी चीज आती है बीच में। अब उसमें यानी जो बीमार है जब उसको प्रॉपर रेस्ट का टाइम नहीं मिलेगा, उसको प्रॉपर यानी वो रिकवर होने का टाइम नहीं मिलेगा, तो वो यानी ये जो कि एक अच्छी इंटेंशन से एक काम किया गया है, वो मतलब अच्छी उसका आउटकम अच्छा नहीं आएगा। तो बिल्कुल उससे मुझे एतराज है कि आप अयादत आज यानी हम हर चीज में क्षमा क्या है कि हम हर आज हम कहते हैं कि जी डायनामिक सोसाइटी की जो सारी चेंज हो रही हैं, हम हाँ डिफरेंट चीजें से डिफरेंट तरीके से चीजों को करते हैं। तो हम ये जो फोन पे अयादत को क्यों नॉर्मलाइज नहीं करते? वही चीज बिल्कुल आपने जो और या पास आके फिर सामने बैठ के करना है, आप फोन कर लें, मैसेज करते हैं आप। हाँ ये यानी अब जाएँ, ज़रूर जाएँ मिलने के लिए, आप महीना ठहर के जाएँ, 2 महीने हाँ ठहर के चले जाएँ, अपनी कन्वीनियंस पे चले जाएँ। यानी जो एक रश होता है कि आप उसी वक़्त जाएँ हाँ और एक हाँ हाज़िरी लगवानी है कि अगला बुरा ना मना जाए। अगलों को भी जो बीमार हैं, उनको भी बुरा नहीं मनाना चाहिए, कोई नहीं आया। एक हाँ असूल बनाना चाहिए, कोई नहीं आया, तो लोगों को जज ना करें इस पे, वो बिज़ी बिल्कुल हो सकते हैं, वो बिल्कुल खुद बीमार हो सकते हैं, उनकी कमिटमेंट हो सकती है या हो सकता है वो आपका ही ख़्याल कर रहे हो कि आप बीमार हैं, तो वो नहीं भी आना चाहते। हाँ तो ये चीज़ें ऑनेस्टली नॉर्मलाइज़ यानी करने की जब ज़रूरत है, जब मुझे तुम ऐसे भी लगता बीमार है। होती हो, जब बीमार होते हो तो आप घर वालों को देखने को जी नहीं चाहता क्योंकि नहीं चाहता, इंसान हाँ, की कमरे से बॉडी निकलने को दिल नहीं आपको करता। फोर्स कर रही होती है कि आप रिकवर और रेस्ट करें, ठीक है। और ज़रा हमारे माशरे में जो हाँ, मेहमान नवाजी के रवायत है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ज़रा हम तो जब स्ट्रॉन्ग है, छोटे थे, हाँ। बेशक बीमार हैं आप, बेशक कुछ भी है, आपने वो कायम रखना है। जो उसको भी मैं बुरा नहीं समझती, मैं वो भी समझती हूँ हमारी बहुत अच्छी वो मेहमान नवाजी वाली रवायतें हैं। लेकिन कितना ही अच्छा हो अगर हमको थोड़ा सा अपडेट कर लें ज़माने के लिहाज से, क्योंकि अब तो फ़ोन है, फ़ोन करके पूछ लें अच्छा यानी बीमार हैं, आपको क्या चाहिए, हम कब आएँ। हाँ, सो थोड़ा सा हाँ, उसमें हाँ, डिस्कशन हो। एक वैसे मैंने बात हाँ, नोट की, अब तुम उसमें मुझे बताओ कि मुझे लगता है कि हम अपनी सोसाइटी में पर्सनल बाउंड्रीज़ को सेट करने में को बहुत मायूब समझा जाता है, और बल्कि समझा जाता है कि ये एक रूड चीज़ है। अगर आप कहें कि अगर कोई आपसे कहे आपने हमारे घर आना है और आप कहें नहीं सॉरी मैं बीमार हूँ आज मत आएँ, तो हमारे माशरे में तो कहेंगे व्हाट, ये तो बहुत रूड बात। लेकिन इसको रूड नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये तो बल्कि हाँ। वही मैं एक कह रही हूँ ना उस कि रिलेशनशिप को ये बचाने चेंज होने वाली की बात है। अगर आप ऑनेस्टी से एक दूसरे को बताएं कि हमें क्या चाहिए आपसे, कि हम सॉरी नहीं आज मैं बीमार हूँ, आप अगले हफ्ते आ जाएं। और वो ऑनेस्टी दोनों तरफ से होनी चाहिए। जिसने कहा है वो भी ज़रा ऑनेस्ट होके बात करे और जो जिसके लिए कही जा रही है वो भी ओपन हाँ हार्टेडली उस चीज़ को ले कि अगर ये वो बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो बीमार हैं और उस पे माइंड ना किया जाए कि हाय मुझे मना कर दिया आने के लिए। ये चीज़ें ज़ाहिर है चेंज होने की ज़रूरत है। शमा एक और चीज़ जो अभी मेरे एक रिलेटिव उनसे बात हो रही थी और ऑनेस्टली पर्सनली तो नहीं मैंने एक्सपीरियंस की, मैं अपनी नहीं लेकिन उनकी जो है मैं जो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस मैं उसका बता रही हूँ। वो कहते हैं कि उनके वालिद साहब बीमार थे और वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, ठीक है। अब जैसे हमारे भी अब्बू बीमार हुए तो एक खास तौर पे जो औलाद पे वो गुजरती है उस वक्त, यानी वो तो एक बड़ा ही बुरा टाइम होता है। आपका यानी माँ या बाप कोई या बहन भाई बेटा बेटी कोई भी जो प्यारा हॉस्पिटल में एडमिट है और आप उसके लिए परेशान हैं, उसके ट्रीटमेंट के लिए परेशान हैं। फाइनेंशियली भी आप पे जो है वो एक बर्डन होता है, आप मेंटली भी आप नहीं वो मतलब उस पे होता है। लोग आते हैं इयादत के लिए हॉस्पिटल में, घर में नहीं, ठीक है? घर में तो चलो और बात होती है, हॉस्पिटल में और आके वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनकी खातिर मदारत करें। आप बैठे हुए हैं अपने किसी प्यारे को लेके हॉस्पिटल में,
आपकी खातिर मदारत की जाए, आपको खाने के लिए पूछा जाए, आपको चाय के लिए पूछा जाए, मंगवा के दी जाए, और ना दी जाए तो वो बैठे रहते हैं उस वक़्त तक। और ये उन्होंने कहा कि मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, कि लोग यानी आ रहे हैं और आके बैठ गए हैं, और अगर नहीं पूछा तो वो घंटों बैठे रहे हैं जब तक खाना मंगवा के नहीं दिया, खाना खा के। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम दूर से आए हैं इयादत के लिए, तो हमें अब यानी हमारे खाने-पीने का ध्यान रखें। अच्छा, वैसे मैं तुमसे और मैं ये पूछूं, सुन के मुझे बहुत बुरा लगा ये, उफ़! क्या ये हमारी सोसाइटी कि के, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि क्या हमेशा से ये रही है या ये एक नई, क्योंकि अगर हम सोचें जो जितनी भी हमारी रवायात हैं उनमें अमूमन ये होता है कि जो फैमिली एक मुश्किल टाइम से गुजर रही है उनकी मदद की जाए, वो कहीं ना कहीं मौजूद है। जो किसी घर मसलन अगर वफ़ात हुई है तो कुछ हैं ट्रेडिशंस के दूसरे लोग खाने का इंतज़ाम करें, क्योंकि ज़रा घर के लोग तो जो हैं वो तो ये सिमिलर तीमारदारी में, अब मुझे इतनी हिस्ट्री का नहीं पता कि पहले क्या रवायात थी और अब क्या है। टू बी ऑनेस्ट ये जो बात मैंने की, ऑब्वियसली मैंने कहा कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, ये किसी ने मुझे, यानी जब हम बात कर रहे थे ऐसी जैसे तुमसे मैं बात कर रही हूँ, अयादत की बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया, एंड दैट पर्सन वाज़ रियली रियली एंग्री एंड अननॉयड अबाउट दिस। जो तुमने बात की है ना, ये आई एग्री कि हमारे यहाँ यानी जो ये कॉन्सेप्ट, ये रवायात, वो कहीं न कहीं अभी भी हैं। जैसे अगर मैं यानी बात करूँ, अब जैसे अब्बू बीमार हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो आते हैं, तो खाने-पीने की चीज़ें, फ्रूट्स लेके आ रहे हैं, या मतलब ना वो एक वो जो पुराने ज़माने में होता था कि आप अयादत के लिए गए तो आप पैसे देते हैं, हाँ कि बिल्कुल, ये पैसे रख ले। तो लेकिन वो अभी भी लोग करते हैं कि पैसे रख ले, नहीं, नहीं पैसे क्यों रखने हैं? लेकिन वो एक तरीका लेकिन आई था थिंक कि कि वो अच्छी आप बात है, क्योंकि क्योंकि फैमिली ज़रा पे एक सडन, हमारी वो सोसाइटी अच्छी में बात थी। इंश्योरेंस तो नहीं है हाँ, ना, हेल्थ केयर इतनी महंगी है, और अच्छी बात थी, जेन्युइनली मैं सोचती हूँ कि लोग कैसे अफोर्ड करते हैं जब अचानक इतना। तो अफ़ोर्ड कर सकते हैं। उस तरह की रवायतें वैसे आई थिंक शुड बी इनकरेज्ड, कि हाँ। बल्कि पैसे जिस तरह वो भी आप मदद जो कर ये सकते है ना, हैं। हाँ, जो ये जो खाने वाली है, ये भी बेसिकली एक रिवायत का हिस्सा है, जिसको अगर इस तरीके से प्रैक्टिस किया जा रहा है, या इस तरीके से कुछ लोग, आई एम श्योर बहुत सारे लोग इस तरह नहीं करते, मेजॉरिटी इस तरह नहीं करती, ये नहीं कि जाके बैठ जाएँ, लेकिन जो लोग कर रहे हैं, मतलब मुट्ठी भर लोग भी कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं? उनको ये इतना कॉमन सेंस नहीं है कि आप किसी की इयादत के लिए गए हैं, तब क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अच्छा, ये जो बात है ना, ये भी मेरा ख़्याल है हमारी उस रिवायत से ही स्टेम आउट हुई भी है, जो अब पुराने ज़माने में क्या था, अब तो यानी जैसे अगर आप किसी की इयादत के लिए जा रहे हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह के लिए जा रहे हैं, गाड़ियाँ मौजूद हैं, आपका एक क्विक जो है वो बिल्कुल हाँ। ट्रांसपोर्टेशन है, हम्म। आप गए हो, वो घंटा बैठे हैं, आप उसी दिन आप वापस आ सकते हो। लेकिन पुराने ज़माने में क्या था, पैदल चल के जा रहे हैं, आपको रात रुकना है, या लाइक बहुत लंबा सफ़र करके आए हैं, चंद घंटे गुज़ार के फिर आपने पैदल जाना है, तो वो जो बंदा इयादत के लिए आया, उसके खाने-पीने का इंतज़ाम किया जाता था कि भई अब ये इतनी दूर से, इतनी मशक्कत करके, पैदल चल के या घोड़ों पे या जिस तरीके से भी वो आया है, वो थका हुआ है, उसकी इयादत का ये नहीं किया जाए। तो वो उस उन हालात में यानी वो ठीक था, अच्छा था। आज के दौर में जब आप गाड़ी में आ रहे हो, और आप मतलब 1 घंटे में अगर आप किसी दूर जगह से पहुँच भी आए हो, और फिर आपने 10-15 मिनट बैठ के 1 घंटे में वापस पहुँच भी जाना है, तो अब आपको क्यों ज़रूरत है कि आपकी खातिरदारी वहाँ पे यानी हॉस्पिटल में स्पेशली वो की जाए? हम्म। तो अगर ये हुआ है, एंड आई एम श्योर जिस बंदे ने मुझे बताया है, वो रिसेंटली उनके साथ ही इस तरह का वाक़या हुआ है, वो झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। ये कितनी बहुत ही बुरी बहुत बात है बहुत ये। अफ़सोसनाक चीज़ तो है। इसको ज़रा, इस तरह के बिहेवियर को हम तभी वीड आउट कर सकते हैं अगर इफ़ वी कॉल इट आउट। अच्छे को या अच्छा, बुरे को बुरा, जब तक आप नहीं कहेंगे तो बुरा इस तरह की कहें, चीज़ें बढ़ती रहेंगी। खत्म नहीं होंगी, और फिर यानी ये बुरी रवायात बन रही हैं। यानी जो अच्छी रवायात से अगर बुरी रवायात निकल रही हैं, वो अफ़सोसनाक चीज़ है ना। यानी अगर ये बिल्कुल एक अच्छी हाँ। रवायत थी एक पुराने ज़माने की, तो उसको अच्छे तरीके से ही आगे रखें और करें। मैं पर्सनली जैसे बात इस चीज़ से शुरू की है कि मैं तो है बिलीव इस चीज़ पे करती हूँ, शमा, आपको कोई बीमार है, तो आप क्या, आप उनसे फ़ोन पे मैसेज करके उनसे पूछ लें, हाल-चाल आप ज़रूर पूछें, अपना खबरगिरी रखें, खबरगिरी करना ज़रूरी है। हम इंसान ग्रोह में रहने के लिए बने हैं, तो आप ज़रूर खबरगिरी रखें, लेकिन उसका थोड़ा-सा यानी अगले इंसान का, अगले बंदे का भी यानी आराम का ख़ास तौर पे जब वो बीमार है। आप उनसे पूछ लें कि हमारा दिल है आपको मिलने का, आने के लिए, लेकिन ज़रा हमें आपका भी एहसास है बीमारी का, तो हम आएँगे, कुछ अर्सा ठहर के आएँगे, या आप बता दीजिए। और अब जैसे मैंने कहा कि अगला बंदा भी ओपनली उनको बताए, विदाउट एनी फ़ॉर्मेलिटी, विदाउट फीलिंग गिल्टी, कि भी हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, मैं ठीक हूँ, या मैं अभी यानी स्ट्रगल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो वो एक अच्छे तरीके से वो अयादत भी हो गई, हाँ। और वो किसी पे यानी उस तरीके से उनकी हेल्थ वाइज़ वो उनको और स्ट्रगल ना करना पड़े। मेरा ख़्याल है मुझे यानी लगता है कि इस सोसाइटी चीज़ का का जो ध्यान रखना रोल चाहिए। है, जो वो जैसे कि यहाँ एक कोलीग थी, उनकी कैंसर की डायग्नोसिस आई,
تو باقی سب کولیگس نے مل کے فنڈ ریزنگ ان کے لیے ہیلو فریش جو ایک کھانے کی سبسکرپشن ہوتی ہے وہ سب نے پیسے ڈال کے اکٹھے کی. تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ظاہر وہ ایک مشکل وقت سے گزر رہی ہے وہ فیملی جن کے ساتھ یہ ڈائگنوسس تو ہیلپ ہوئی ہے. آؤٹ کیا جائے. تو ہم ان کی مدد کس طرح کر سکتے ہیں کہ ان کی جو مالی فکر ہے یا کھانے کی فکر ہے وہ دور کریں. اینڈ ہوپ فلی اگر یعنی ہم پہ کوئی ایسا برا وقت آتا ہے تو wouldn't that be wonderful کہ اگر آپ کے جو دوست کولیگس ہمسائے رشتہ دار اس طرح کی سوچ رکھیں کہ ان کو سپورٹ کیسے کرنا ہے اس وقت میں, کون سپورٹ سی کیا جائے. ایسی ہاں مشکل ہے جو ہم دور کر سکتے ہیں تاکہ یہ فوکس کر سکیں اپنی فیملی پہ, اپنی ریکوری پہ. بہت خوبصورت یہ تجویز ہے. ہم شور جو سن رہے ہیں اگر ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ٹویک کریں چیزوں کو, جو فرسودہ ہیں ان کو نکالیں, جو فریش آئیڈیاز ہیں, جو اچھے آئیڈیاز ہیں, جو سپورٹ کے لیے ہیں, جو محبت پیدا کرنے کے لیے ان کو لائیں, تو نئی روایات بنائیں. یعنی یہ بیسکلی پرانی روایات کی طرف سے ایک نئی روایت نکلے گی. ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہم فرسودہ روایات کو ہی لے کے آگے چل رہے ہیں. زمانہ تبدیل ہو گیا لیکن ہماری روایات وہی چل رہی ہے اور ہم ان کو نئے زمانے کے حساب سے نہیں کرنے کی کوشش کرتے. اگر ہم اپنی بیس اگر ہم واپس جائیں اپنی کلچر ہے ہمارا تو اس میں تو یہی ہے کہ جس حد تک ممکن ہو آپ دوسرے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو. تو اسی اسپرٹ میں بھی ہمیں یہ تیمارداری بھی شامل کرنی چاہیے. جو تم بات کر رہی ہو بات میں سے ایگری کرتی ہوں کہ پرنسپل آپ وہاں سے لیکن پریکٹسز وہ نہ اٹھائیں. یعنی آپ پرنسپل بھی وہ لے رہے ہیں اور پریکٹس بھی اٹھا رہے ہیں کیونکہ اب نیا زمانہ ہے تو نئے زمانے کے حساب سے اس پرنسپل بیسڈ آپ اپنی جو ہے پریکٹسز چینج کریں. پرانے زمانے میں جا کے لوگ کئی دن رہتے تھے. اچھا وہ رہنے کا بھی شاید وہ یہ بھی تھا کہ اگر کوئی بیمار ہے اس کو کوئی ہیلپ کی ضرورت ہے آگے پیچھے باہر کچھ آنے جانے کے لیے کچھ تھوڑا بہت سپورٹ کے لیے تو ہم جا کے رہیں گے کریں گے. تو آج جیسے اب یہ نیا طریقہ جیسے تم نے بتایا کہ بھی آپ آن لائن کچھ اس طریقے سے ان کا ارینج کر دیں کیونکہ چیزیں یعنی سارٹ آؤٹ ہو جائیں. تو وہ پرنسپل تو وہی ہے ہیلپ کا, ٹھیک ہے, اصول تو وہی ہے, سوچ وہی ہے, طریقہ نیا ہے. ہم نے جو طریقے بھی ہمارے فرسودہ ہیں جو کہ آج کیونکہ زندگیاں تبدیل ہو گئی ہیں نا, ہمارے لائف سٹائلز چینج ہو گئے ہوئے ہیں, ہماری ساری چیزیں ہمارے ارد گرد وہ بدل رہی ہیں اور بدل گئی ہیں. تو ان کے حساب سے اگر ہم اپنی روایات ان پرنسپل کے پہ رکھ کے بنائیں تو میرا خیال ہے وہ زیادہ پریکٹیکل ہوں گی اور زیادہ اچھی یہ لگیں پتہ گی. کون سا کانسیپٹ ہے جو اکثر لوگ بات اس کے بارے میں کرتے ہیں, جو ہے نیت ورسز اماؤ. تو جو نیت ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کی انٹینشن کیا تھی. ضروری ہے. اور میں تمہیں پتہ ہے I strongly believe in that کہ آپ کی جو انٹینشن ہے وہ سب سے اسینشیل ہے. تو آئی تھنک جو تم کہہ رہی ہو بالکل وہی ہے کہ ہمیں گو بیک ٹو دیٹ, کیونکہ پہلے زمانے میں کھانا دیا جاتا تھا, اب اس کو ہم لے کے چلے جائیں, لیکن اس کے پیچھے جو نیت تھی اگر ہم اس کو فالو کریں تو پھر تو جو طریقے ہیں یہ نئے نہیں ہوں گے, یہ ہم اپنی پرانی ٹریڈیشن کو ہی فالو کر رہے ہیں. کیونکہ اگر آج کل ہمیں فونز اویلیبل ہیں, کیونکہ نیت وہ ہے نا اس کے پیچھے, اس کی نیت کو فالو کریں. بالکل نیت اس کے پیچھے وہ جو تم نے شروع میں بات کی تھی نا کہ خواتین, ویسے تو وہ بالکل ٹھیک وارڈ میں اور جب کو قیادت کے لیے تھا تو ایک جاننے والے ہمارے تو وہ پاکستان گئے. اور تو ظاہر جب ہم جیسے پاکستان جاتے ہیں اور ہمارا ہوتا ہے کہ بھئی عرصے بعد جا رہے ہیں تو کوئی بیمار ہے ہم اس کی عیادت کے لیے جائیں گے. وہ اپنی ایک جو ہے رشتہ دار جو کافی عرصے سے اپیرنٹلی بیڈ ریڈن ہے, بالکل وہ بیڈ پہ, یعنی ہر چیز ان کو بیڈ پہ پرووائڈ کی جاتی ہے کہ وہ اٹھ ہی نہیں سکتی ہیں. وہ ان کی عیادت کے لیے گئے. وہ کہتے ہیں کہ جب ناک کیا دروازے پہ تو دروازہ ناک کیا تو دروازہ نا ہلکا سا جیسے نا بند لاک نہیں تھا, وہ کھلا ہوا تھا, یعنی جیسے وہ ہاتھ لگایا تو دروازہ کھل گیا. یعنی اچھا کہتے ہیں وہ دروازہ کھلا اور یعنی مطلب اتنا ٹائم ناک کیا تو دروازہ وہ کھل گیا. کہتے ہیں وہ دروازہ کھلا تو وہ جو خاتون تھی جن کی عیادت کے لیے گئے, جن کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ وہ بیڈ سے بالکل اٹھ نہیں سکتے, تو وہ برآمدے میں بیٹھی. تو انہوں نے جیسے دیکھا کہ کوئی مہمان ہے, انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کون ہے, لیکن انہوں نے ان کو دیکھ لیا ہوا تھا کہ وہ برآمدے میں. تو کہتے ہیں کہ وہ جو جنہوں نے یہ قصہ سنایا کہتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا یہ دیکھ کے جس پھرتی سے وہ خاتون چارپائی سے اٹھی ہیں اور جو انہوں نے دوڑ لگائی ہے, اور وہ دوڑ لگا کے جا کے تو اپنے کمرے میں جہاں پہ وہ مطلب بیٹھی ہوتی تھی وہ جا کے بیٹھ گیا. کہتے ہیں ہم لوگ ظاہر ہے اب دروازہ کھل گیا ہوا تھا اور ہم اندر آ گئے اور تھوڑا آوازیں لگاتے کہ ہم آ گئے ہیں یا کچھ ایسا کرتے ہیں. تو کہتے وہ اسی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی جس پوزیشن میں وہ ہمیشہ بیٹھتی ہیں مطلب میں بیمار ہوں ساتھ. کہتے ہیں ہم اندر سے کہ یار ہم نے تم کو دوڑتے بھاگتے دیکھا ہے یار. اسے سائیکالوجی میں کہتے ہیں, تم بھی جانتی ہوگی میں بھی جانتی ہوں, اس طرح کی جو پرسنالٹیز ہیں وہ ہر خاندان میں موجود ہیں. اس کو سائیکالوجی میں کہتے ہیں دا سک رول, ٹھیک ہے. وہ بھی
اور وہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, ایک بیسک یا بنیادی جو ہیومن نیڈ ہے وہ ہے لو, اٹینشن اینڈ پازیٹیو ریگارڈ, کہ ہمیں کسی کا پیار کیئر وہ ملتی رہے. زیادہ تر لوگوں کو ظاہر ہے وہ ملتی ہے ریگارڈ لیس, بے شک آپ اچھے ہوں برے ہوں, ماں باپ آپ کو پھر بھی. لیکن انفارچونیٹلی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس سائیکل میں چلے جاتے ہیں کہ بیمار ویسے ہوتے ہیں, یعنی پہلی دفعہ بیمار تو پھر وہ جو پازیٹیو ریگارڈ ہے وہ انہیں ملنا شروع ہو جاتا ہے, تو وہ پھر ان کے ذہن میں بن جاتا ہے کہ اچھا دس از دا وے ٹو گیٹ دا پازیٹیو ریگارڈ, یا پیار محبت یا اٹینشن لینے کا یہ. اور دونوں چیزیں پھر ایک دوسرے کو ایکساسیبیٹ کرتی ہیں, پھر وہ اور زیادہ بیمار ہوتے جائیں گے, اور جتنا زیادہ سوسائٹی اور گھر والے ان پہ شاور کریں گے اپنی اٹینشن اور اپنا, اتنا زیادہ وہ ورس ہوتا جائے گا فار آبویس ریزن. اور پھر اکثر ایسے ہوتا ہے کہ انفارچونیٹلی آنیسٹلی لوگ چرپائی سے لگ کے رہ جاتے ہیں, اور یہ ٹریجک ہے. سب سے زیادہ یہ ٹریجک اس انسان کے لیے ہے جو یعنی ان کی زندگی کتنی اچھی ہو سکتی تھی لیکن وہ جو سائیکولوجیکل سرکل کی وجہ سے وہ اس طرح. لیکن سوسائٹی کو بھی اپنا رول اس میں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے, کیونکہ خصوصاً جو گھر کے لوگ ہیں, کیونکہ باہر, اور وہ بھی یہ کہ اس کو ڈسکریج کریں, سب سے یہ کہ ان کو کال آؤٹ کریں. اگر جیسے اگر جن صاحب نے یہ واقعہ سنایا وہ تو باہر سے اگر انہوں نے دیکھ لیا, تو جو گھر جو ساتھ رہتے ہیں جو امیڈیٹ فیملی, ان کو نہیں پتا, وہ اٹھ کے اگر آئی ہوئی تھی وہاں پہ تو وہ ان کی روزمرہ کی پریکٹس ہے نا, وہ اٹھ کے آ رہی ہیں باہر, وہ کریں گے, لیکن کسی کے سامنے آپ نے یہ پریٹینڈ کرنا کہ آپ بیمار ہیں, تو یہ ایز یو سیڈ کہ گھر والوں کو اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے, کیونکہ اٹس ناٹ ہیلدی. یہ آپ کی اور آئی تھنک ہم دونوں پیرنٹس ہیں, ہمیں, میں تو خیر اس کے بارے میں بہت سوچتی ہوں کہ بچوں کو جو پیار محبت وہ اس کو ود ہولڈ نہیں کرنا چاہیے, اس کو صرف اس وقت کے لیے نہیں رکھنا چاہیے کہ جب وہ بیمار ہوں تب بھی ہم ان پہ اپنا سارا پیار نچھاور کریں, یا پھر اگر وہ اچھے بن رہے ہوں تب بھی, وہ بھی ایک اس کے بھی نیگیٹو کانسیکوینسز ہیں کہ پھر بچے کو جو سائیکی میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے پیار تبھی ملتا ہے اگر میں اچھا بن کے دکھاؤں, اس کے بھی نیگیٹو کانسیکوینسز ہیں. تو جو پیار ہے وہ ہمیں یہ بات ایکسپلسٹ کر کے بچوں کو بتانی چاہیے کہ جو ہمارا پیار ہے وہ انکنڈیشنل ہے, وہ آپ بے شک اچھے ہیں, آپ برے ہیں, آپ بیمار ہیں, آپ نہیں بیمار, ہمارا پیار آپ کے لیے ہمیشہ ادھر ہے, موجود رہے گا. یہ بہت ضروری ہے, ورنہ ہم اچھے طریقے سے, بظاہر اچھے طریقے سے یا برے طریقے سے, ہم ان کو یعنی باندھ دیتے ہیں نا, ان زنجیروں میں باندھ دیتے ہیں کہ آپ انہوں نے اسی میں ہی رہنا ہے, اور اس سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکتے, کہ وہ اپنے آپ کو ایز کیا کہنا چاہیے کہ ایک انسان سمجھتے ہوئے یعنی اپنی اہمیت کو محسوس نہیں کرتے. پھر وہ یعنی ان کی اہمیت کسی نہ کسی کنڈیشن کے ساتھ وہ نتھی ہو جاتی ہے کہ یا وہ اچھے ہیں, یا وہ بیمار ہیں, یا وہ کسی مشکل میں ہیں, انہیں کسی مدد کی ضرورت ہے, تبھی ان کو ٹینشن مل رہی ہے. ویسے میں تمہیں ایک بات ان کی عام حالات میں, ہاں, میں نے نا ریسنٹلی, تمہیں پتہ میں اس ٹاپک میں مجھے بہت دلچسپی ہے کہ سائیکالوجی اور خصوصاً جو سائیکالوجی کا اثر ہوتا ہے آپ کی ہیلتھ پہ, تو اس کے پلاسیبو افیکٹ کے بارے میں تم نے شاید سنا ہوگا. پلاسیبو افیکٹ اس چیز کا نام ہے کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ ایک دوائی کھا رہے ہیں جو آپ کی مدد کرے گی, تو واقعی وہ آپ کو مدد کرنا شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ آپ کی باڈی میں ایک سسٹم موجود ہے جو خود کو کیور کرنا جانتا ہے, لیکن اس کو بلیف چاہیے. تبھی بلیف بہت ضروری ہے. جب بھی آپ بیمار ہوں تو اگر آپ یہ یقین کریں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا, تو اکثر آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں, کیونکہ اس کی بیسس بہت ضروری ہے. آپ خود کیا سوچتے ہیں. لیکن ایک اور افیکٹ بھی ہے, اسے کہتے ہیں نسیبو افیکٹ, اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ پہ کوئی بیماری کا لیبل لگ جائے, فرض کرو آج تمہیں میں بتا دوں, میں تمہاری ڈاکٹر ہوں, میں تمہیں بتا دوں کہ تمہیں نا ڈیمینشیا ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, تو تم سوچ لو کہ ہائے مجھے تو, اور اگلے کچھ سالوں تک ہر روز تم یہ محسوس کرو گے کہ تمہیں زیادہ زیادہ چیزیں بھول رہی ہیں, اور اگلے 4 سالوں تک تمہیں ہو بھی جائے گا. تو یہ اس طرف بھی کام کرتا ہے کہ جب آپ پہ کسی کا لیبل لگا دیتے ہو کسی بھی بیماری کا, تو آپ کی باڈی اپنے آپ کو سیٹ اپ کر دیتی ہے, اور پھر ہوتے ہوتے واقعی آپ اس بیماری میں چلے جاتے ہو. تو آج کل جو ایک بہت بڑی کیمپین ہے, ویسٹ میں, پاکستان کی میڈیسن کو مجھے اتنا نہیں پتا, کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو ڈائگنوسز ہے وہ
डॉक्टर डायग्नोज नहीं करते कि मेडिकल गैस लाइटिंग है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे ये कंडीशन है लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि नहीं तुम्हें नहीं है। तो ये एक डॉक्टर्स के लिए एक एथिकल डायलेमा है कि एक तरफ तो डायग्नोज करने से आपको ज़्यादा मदद मिलेगी, आप प्रोग्रेस, लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं तुम्हें डायग्नोज कर दूँ और तुम्हें वो बीमारी नहीं है तो मैं तुम्हें एक्टिवली नुकसान पहुंचा रही हूँ, क्योंकि फिर पहुंचा रहे तुम्हारे हैं। चांसेस हैं कि वो तुम्हें बीमारी हो जाएगी. Yeah, so that's a fun That's fun really fact to know. interesting. हाँ हाँ. मुझे नहीं, इसके बारे में मुझे नहीं आइडिया था, so thanks for sharing that. तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, मेरा ख्याल है इसको हम Wrap थोड़ा up. खत्म करते हैं, हाँ रैप अप करते हैं इसको कि अयादत अच्छी चीज़ है, कंडोलेंस के लिए जाना, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना, ये हमारी अच्छी रवायात में है, लेकिन साथ साथ में आप प्लीज़ ये इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि जहाँ आप जा रहे हैं, ख़ास तौर पे किसी बीमार के घर जा रहे हैं, तो सबसे जो अहम चीज़ आपके नज़दीक है या होनी चाहिए वो उस बंदे की सेहत है, उस बंदे की हेल्थ कंडीशन है, उसे कितना टाइम चाहिए रिकवर होने के लिए वो है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए अपनी रवायात को थोड़ा ट्वीक कीजिए। आप ज़रूर अयादत करें, आप ज़रूर ख़बरगिरी करें, आप ज़रूर केयर शो करें, आप ज़रूर अटेंशन दें, लेकिन अव्वलीन तरजीह है वो बीमार की सेहत होनी चाहिए, तो उसका ध्यान रखना मेरा ख्याल ज़रूरी है कि नए ज़माने के हवाले से बहुत ऐसी चीज़ें मौजूद हैं, बग़ैर किसी को तकलीफ़ दिए आप अपनी सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो कीजिए, ज़रूर कीजिए। रवायात से इनकार नहीं है, खूबसूरत रवायात हैं, एज़ लॉन्ग एज़ वो किसी के लिए ज़हमत ना बने। तो अयादत के लिए जाना खूबसूरत रिवायत है, तो उसको खूबसूरती के साथ ही कायम रखिए, इसको किसी के लिए ज़हमत ना बनाइए। क्या ख़्याल है शमा? बिल्कुल, आई कुडन्ट एग्री मोर. तो वैसे तो मेरी भी आज तबीयत ख़राब है. अगर तुम्हें यहाँ होती तो मैं तुम्हें थोड़ा हाँ। गिल्ट ट्रिप करती कि मेरे लिए यखनी बनाओ, लेकिन चलो. हाँ, नहीं वैसे मैं इतना लेक्चर दे रही हूँ, लेकिन कहीं न कहीं मुझे भी होता है, हम भी इसी सोसाइटी का प्रोडक्ट हैं। बीमार हूँ, मुझे फ़ोन नहीं आया, मुझे फलाने पता नहीं किया, तुमने पूछा नहीं। अब ना मैं कभी बीमार होती हूँ तो आज़म बच्चों को कहते हैं कि मामा बीमार है, जाके तुम में पूछो उनको कि मम्मी बीमार है। हाँ, तो मुझे पता था कि ये बच्चों को खुद से कोई नहीं, आज़म ने भेजा है उनको कि भई मामा हाँ, बीमार है, जो ऐसे आज़म बीमार है तो मैं बच्चों को कहती हाँ, डाडा बीमार थे, पूछा उनको, मैसेज किया या गए हो हाँ, कमरे में? हाँ. सो यू नो वो होता है कि भई होना चाहिए। हाँ, तो लेकिन देन ये जो गिले बच्चों की शिकवे होती है बात ना, करें कि इट्स अ ये ट्रेनिंग। करना ज़रूरी है. हाँ, मैं समझती हूँ हमें हाँ, इसमें ज़्यादा ओपन होने की ज़रूरत है कि अगर गिला शिकवा ज़रूरत है है, तो हाँ। प्लीज़ मुंह बोल के करो. ये मुझे करें, बात हाँ, अच्छी नहीं लगती बजाय कि से कि आप लोग अंदर उसको रखें। रिस्पेक्ट समझते हैं कि हमने गिला नहीं करना, लेकिन वो रिस्पेक्ट नहीं है, हाँ, उससे बल्कि आप अपनी रिलेशनशिप को ख़राब कर रहे हो. आप वो आप इसीलिए. अंदर आप बुग़्ज़ आप अंदर पालते रहते हैं, आप वो निकाल के सामने नहीं रखते ना, आप ये नहीं टेबल पे लाएँ चीज़, भई मुझे इस चीज़ का प्रॉब्लम हुआ है, आपने ये नहीं किया, तो उसी वक़्त बात साफ़ हो जाती है। हाँ, जो भी कोई गलतफ़हमी होती है। तो थैंक यू सो मच शमा, आई थिंक अच्छी मज़े की डिस्कशन हो गई। आई होप अब मैं बीमार हूँ तो अब लोग मुझे इस वज़ह से पता करने, मेरी याद करने के लिए ना कि तुमने कहा था तो हम इसलिए नहीं है। कभी-कभी टेंशन अच्छी लगती है। ऐसे चलो. इनकार नहीं है। चलो, तो फिर तुम बीमार हो तो हाँ, फिर इंशाल्लाह मैं शमा, करवाती हूँ टिकट बुक. मेरे लिए हाँ, नहीं, नहीं मज़ा खाना तभी आया तैयार कि मैं होना चाहिए बीमार जब हूँ। मैं घर आऊँ. मुझे लगता है खाँसी हो रही है शम्मा। टिकट चेक करो। हाँ, हाँ, चलो ठीक है. चलो हाँ, ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द इंशाल्लाह. एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखना। खुदा ओके। हाफिज़.